এইটাই ভুল হয়েছিল। জয় গুরু রাধে শ্যাম। খুব সমাহিত চিত্ত করো, কনসেন্ট্রেশন। আমি অলরেডি জয়েন করে গেছি ইউজিসিটাতে। ইউএক্সজি, ইউএক্সজি। এটা প্রত্যেকদিন করি আমরা, আমাদের যেটা ইয়েটা গীতা ক্লাসের যেটা ওইটারই ওয়াইজিভি লাস্টে দেখ ইউএক্সজি আছে। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो इष्टकर्मणे नमो विप्रवरण्याय जनसंघहिताय च शुभ बुद्धि प्रदात्रे च तस्मै नित्यं नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे श्री कृष्ण चैतन्यं भगवन्तं कृपारणवं प्रेम भक्ति वितारणाथं गौरेष्ववततारयः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानशालिने वनमालिने बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं स्वधरे न्यस्तवेणुश्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतीशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशं वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं पीताम्बरं घनश्यामं वनमालाविभूषितं श्रीदामदाम शुभलस्तोककृष्णार्जुनप्रीतं गोपीमण्डलमध्यस्थं राधिका प्राणवल्लभं जयति परशरसूनु सत्यवती हृदयनन्दन वैशः यस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत् शिवोति यः शानुभवमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोहन्दं संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यं तं व्यासशुनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयोदीरयेत्। नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् प्रवक्ष्ये सनातनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गङ्गा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदार कथा प्रसङ्गः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः मधुर मधुरम् एतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्ले सत्फलचित्स्वरूपं सकृदपि परिहितं श्रद्धया हिलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अथ परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्रे शौनकादि ऋषिवृंद श्रीमद्भागवत हरिकथार श्रोता भक्तार महर्षनंदन उग्र श्रवासुत ब्रह्मश्रावग्रस्त महाराज परीक्षित हस्तिनार गंगोपकले प्राय उपवसने উপবিষ্ট হয়তো প্রশ্ন করিলে পর তৎপ্রশ্ন উত্তর দানি। আজকের প্রসঙ্গ হলো কি প্রসঙ্গ আজকে বলো? কালকে আমরা কি দেখেছিলাম? কালকে কি পড়েছিলাম আমরা? হ্যাঁ, বামন ভিক্ষা ও বলির আত্মনিবেদন। এই প্রসঙ্গ আজকে পড়বো আমরা গজেন্দ্র মোক্ষম। বাহ,
হ্যাঁ, যে গজেন্দ্র মোক্ষণ হবে, এখানে গজেন্দ্র স্টপটা হয়ে যাবে আমাদের তাহলে। গজেন্দ্র মোক্ষণ আজকে এই প্রসঙ্গে শ্রী সুখদেব পাদ মহারাজ যাহা বর্ণনা করেন তাহা সবাই সমাহিত চিত্তে অবহিত চিত্তে শ্রবণ করো। আমার প্রভু সুখদেব সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাংশ ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেবজিও বর্ণনা করছেন কথাসার ভাগবতী কথায় গজেন্দ্র মোক্ষণ। দ্রাবিড় দেশে ইন্দ্রদুম্ন নামে এক রাজা ছিল। ভগবান বিষ্ণুই তার ধ্যান জ্ঞান ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। অগস্ত্য মুনির শাপে তিনি গজেন্দ্র হয়ে ক্ষীরোদ সাগর বেষ্টিত ত্রিকূট পর্বতে জন্মগ্রহণ করেন। একদা ইন্দ্রদুম্ন রাজা স্নানান্তে মৌনী হয়ে ভগবান শ্রী হরিকে স্মরণ করছিলেন। এমন সময় ঋষি অগস্ত্য সেখানে আসায় মহারাজ মৌন ব্রত অবলম্বনে থাকায় মুনিকে যথাযথ সম্মানিত করতে না পারতে মুনি খুব রুষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে শাপ দেন যে তুমি হস্তি যোনিতে জন্মগ্রহণ করো। তাই জন্য তার হস্তি যোনিতে জন্মগ্রহণ তো তিনি করলেন, কিন্তু পূর্বজন্মের যে স্মৃতি সেটা তার লোপ পায়নি। এটা একটা সুবিধা, যদি তুমি ভজন করো তাহলে তোমার এই ভজনই আবার মনে পড়ে যাবে, এই নামই তোমার মনে পড়ে যাবে পরের জন্মেও, সুন্দর করে যদি ভগবানের আমরা আমরা নাম করতে পারি। তো তিনি সেই গজরাজ হয়ে অতি সুন্দর ত্রিকূট পর্বতে তার স্ত্রীদের নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে ঋতুমত নামে এক অত্যন্ত সুন্দর আহ উদ্যান আছে, গার্ডেন আছে। সেখানে সুর কামিনীরাও বিহার করে। গজরাজ একদিন তার হস্তিনীকে নিয়ে ঋতুমত উদ্যানে উন্মত্ত হয়ে উদ্যানের বৃক্ষলতা ছিন্ন ভিন্ন করে অত্যন্ত যখন পিপাসার্থ মানে জল তেষ্টা পেয়েছে তার, তখন সে সামনেই এক সরোবরে শীতল জল পান করার জন্য সেখানে যেই নেমেছে সেই জলে এক কুম্ভীর ছিল, কুমির ছিল। সেই কুমির এসে গজেন্দ্রের পাটা ধরেছে। বহুকাল সেই কুম্ভীরের সাথে যুদ্ধ হলো। ভাগবত বলছে 1000 বছর যুদ্ধ হয়েছে, কুমির টানে কখনো গজেন্দ্রকে পেছনে, আর গজেন্দ্র বিশাল শক্তি, তাও গজেন্দ্র আবার কুমিরকে টেনে কোনো রকমের ডানার দিকে নিয়ে আসে। কুমির তো আরো বলবান জলে, তাই জন্য আবার কুমির তাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। এই করতে করতে 1000 বছর পেরিয়ে গেল। প্রথম দিকে গজেন্দ্র সমস্ত যারা পরিবার পরিজন তাকে খুব সাহায্য করার চেষ্টা করলো, তারপর দেখলো আর পারা যাবে না, এবার আর গজেন্দ্রকে আমরা রক্ষা করতে পারবো না। তো গজেন্দ্রকে রক্ষা করতে গেলে আমরাও মারা পড়ে যাব, তাই জন্য তারা কি করলো, গজেন্দ্রকে সবাই টাটা বাই বাই করে সেখান থেকে চলে গেল। তুমি लड़ो मरो जो भी करना करो। यही होता है संसार में भी, हम सब गजेंद्र है। যখন আমাদের অবস্থা শেষ পর্যায়ে কাল আমাদের টানাটানি করে, তখন পরিবার পরিজন কিছুদিন তো খুব চেষ্টা চরিত্র করে, তারপর বলে আমাদের আর কি হাত আছে, কালেরই তো সব হাত, ভগবান যা করবেন তাই হবে। তো তারা তখন ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং ডাক্তার খবর দিলে আসবো, এই আর কি। মানে রিজেম্বলেন্স বলছে, এটাও রম্য একটা সুন্দর জায়গা। তখন গজেন্দ্র ভগবানের, তখন গজেন্দ্র কি করলো, কিন্তু তুমি ওই সময় ভগবানের তখন সংসারের স্মরণ হবে না, বাবু চলে যাচ্ছিস, বাবাই চলে যাচ্ছিস, বাবালি এলি রে, তখন এইটা না করে তোমার যদি আগে ভজন থাকে, সাধন থাকে, তাহলে তুমি তখন ভগবানকে ডাকবে যে কেউ বাবু নেই, কেউ বাবালি নেই, আমার আছেন একমাত্র গুরুদেব, হে গুরুদেব। রক্ষা কি জানো, হে গোপাল, হে পরম, হে ভুবনৈক বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে যদুপতে, হে করুণৈক সিন্ধু, শ্রীমন মুকুন্দ যদুনন্দন দেব দেব রক্ষস্য মাম সুকরুণার্ধ দৃশাবলোক। এরকম
আমাদের বলা উচিত। তো এইভাবে গজেন্দ্র তখন কি করতে লাগলেন, তিনি হলো তিনি গজেন্দ্র মুখ্যন যে স্তব, সেই স্তব একটি ছোট্ট ফুল নিয়ে গজেন্দ্র মুখ্যন স্তব তিনি করতে লাগলেন। কি গজেন্দ্র মুখ্যন স্তব তুমি প্রত্যেকদিন শোধো, বলো প্রথমটা কি? শ্রী শুক উবাচ एवं भवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि यजाप परमं जप्यं प्राग्जन्मन्ननुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः सम्प्रपद्ये स्वयंभुवम् यशात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्दृक्साक्षुभयं तदीक्षते आत्ममूलवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषय पदं विदुर् यन्तु पुनकोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटशकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासु हृदशमे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषो एव वा तथापि लोकापयसम्भवाय मायया तन्ननु कालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि तत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्सो विस्फुरजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्न पशुपाश विमक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय संशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तिगृहवित्ते जनेषु शक्तैर्दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशुरात्तपि देहमव्ययं करोतु मेहदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमद्धं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो वेदा तस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचराः नामरूपे विभेदेन फलज्ञा च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृच्छरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरसर्गाः तवैन देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्रीण षण्ढो न पिमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्मण सन्निचासन्
निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणायमिवामुयाकि मन्तरबहिश्चावृत एव यन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् भविष्यं विश्ववेदशम् वेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितो कर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमशय्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मनि नायं वेदशमात्मानं यच्छक्ताहं धियाहतं तं दुरत्तयमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाविमान नैते यदुपशस्त्रे पूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिणा विराशित् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजैषः संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन शमूयमानस् चक्रायुधो भगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरसुरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य क्षग्राहमाशु सरसः कृपयज्जहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्र सम्पश्यतां हरिणमुचुदुस्त्रियाणाम् জয় গুরু রাধে শ্যাম হরি ওম। এইভাবে গজেন্দ্র গজেন্দ্র মোক্ষণ স্তব করলেন। তাহলে কি হলো, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরি মাতা লক্ষ্মীকে নিয়ে গরুর ভগবানের পিঠে চড়ে, মাতা লক্ষ্মীও ছিলেন পেছনে, তো নিয়ে এসে, কারণ ওই পদ্মটাকে দিল, পদ্মটা তো মাতা লক্ষ্মীই দিলেন। 1000 বছর ধরে তো ওখানে লড়াই হচ্ছে, পদ্ম কোথায় ফুটবে সেখানে? ভগবান বলছে ওখান থেকে পদ্ম নিয়ে তুলে দে, কোথায় পদ্ম পাবে? 1000 বছর ধরে যেখানে একটা জায়গায় দুজন মিলে লড়ছে, এখানে পদ্ম ফুটবে কি করে? ওই পদ্মটা মাথা লক্ষ্মী দিয়েছিলেন ছুড়ে। আনইউজুয়াল প্লেসেস, কিন্তু সেটা শান্ত হতে হবে তো সেই জায়গাটা, সেটা যদি আমি কন্টিনিউয়াস নড়াই সেই জায়গাটাকে, সেটা কি করে পদ্ম ফুটবে? না, নষ্ট হয়ে যাবে। তো শ্রী হরি গজরাজকে কুম্ভীর কবল থেকে রক্ষা করবার নিমিত্তে সুদর্শন চক্র দ্বারা কুম্ভীরের কণ্ঠ ছেদন করলেন। গন্ধরাজ হু হু দেবল মুনির সাপে কুম্ভীর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কে? গন্ধরাজ হু হু দেবল মুনির সাপ পেয়েছিলেন, ওই কুমির হয়েছিলেন। আর এখানে ইন্দ্রদুম্ন অগস্ত্য মুনির সাপ পেয়ে গজেন্দ্র হলেন। লিঙ্ক হলো এরম ভাবে যে দুজনেরই হরিদর্শন হলো। হু হু দুজনেরই, দেখো দুজনেই সাপ পেলো, কিন্তু কার কাছ থেকে? মণিদের কাছ থেকে। লাভ কি হলো? হরিদর্শন। কত জন্ম যে কেটে যেত তার ঠিক নেই, কিন্তু হরিদর্শন তো হতো না। কিন্তু মুনিদের সাপ পেয়ে কিন্তু হরিদর্শন হয়ে গেল। তো এই জন্য সৎসঙ্গ করতে হয়। মুনিদের সাপ, আশীর্বাদ বা সাপ যাই পাও না কেন। এদিকে ভগবান আর্তভক্ত গজেন্দ্রকেও উদ্ধার করে পবিত্র করস্পর্শে পাপ মুক্ত করলেন। গজেন্দ্র শ্রী ভগবানের দয়ায় পীত বসন ও চতুর্ভুজ ধারণ করত ভগবানের পার্ষদ হয়ে ভগবানের সাথে গরুড়ে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। গজেন্দ্রের কোনো বিদ্যা ছিল না, কেবল ছিল শ্রী ভগবত ভক্তি। তাই সেই ভক্তি বলেই শ্রী ভগবান গজেন্দ্রকে নিজের সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত প্রদান করলেন। ইহার দ্বারা বোঝা যায় আমরাও গজেন্দ্রর মতো সংসারে বিষয়মত্ত জীব। ভগবান লিখছেন, গুরু ভগবান লিখছেন, মনে করি পত্নী পুত্রেরাই আমাকে বিপদে পড়লে রক্ষা করবে, কিন্তু ভুলে যাই সেই নিদান কালে আমাদের হরি ছাড়া আর কেহ বন্ধু নাই। সেই দয়াল হরিকে আমরা বিষয় মদে ভুলে যাই, তাতেও ক্ষতি নেই। তবে যদি বিপদে পড়ে একবারও তাকে ডাকতে পারি তাহলেও হবে।
ডাকটি কেমন হবে? হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। বলো, হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। বলো, গোবিন্দ হরে, বলো জোরে বলো, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রী ভগবানের শ্রী ভগবান হলেন আর্তত্রাতা। মনে রাখতে হবে, পূর্ব সংস্কার থাকে বলেই বিপদকালে শ্রী ভগবানকে ডাকা যায়, নচেত ডাকা যায় না। যার সেই সংস্কার নেই তারা সেই ভগবানকে বিপদে এলেও ডাকবে না। তারা তখন বাবালি বাবুর কথাই মনে পড়বে, ভগবানের কথা মনে পড়বে না। যাদের কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার, কোনো ভগবত ভক্তির সংস্কার নেই, সেই জন্য চতুর মানবী কি করবে? তারা চতুর হবে, চালাক হবে, তারা কি করবে? এই অনন্ত সংসারে ভাগবতীয় সংসার সংগ্রহ করবে, ভাগবতীয় সংস্কার সংগ্রহ করবে, যাতে নিরন্তর ভগবানের নাম চিন্তন স্মরণ তার মনের মধ্যে হতে থাকে। তাহলে যদি কখনো এরকম সময় উপস্থিত হয়, সে তখন এই সংসারী কারোর সংসারের কোনো ব্যক্তির উপরে নির্ভর না করে ভগবানের উপরে নির্ভর করবে। এমন গজেন্দ্রের হয়েছিল। এই গজেন্দ্র মোক্ষণের কথা যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কীর্তন করেন, তাদের শ্রী ভগবত ভক্তি তো লাভ হয়ই, অথচ তাদের কীর্তি লাভ, যশ লাভ হয়। দেখো, তুমি যদি এটা খুব মন দিয়ে শ্রবণ করো গজেন্দ্র মোক্ষণের কথা, এবং যদি কাউকে বলো কীর্তন করো, তাহলে তুমি যশ পাবে, কীর্তি পাবে, আর ভগবানের সাক্ষাৎ তো হবেই হবে। বলছে গজেন্দ্র মোক্ষ স্তব এত উন্নত। প্রত্যেকদিন যদি শ্রবণ করো, যদি মৃত্যুকালে যদি তোমার মনেও নাও পড়ে, বলছে ভগবান তোমার কথা মনে করে তোমাকে নিয়ে চলে যাবেন ভগবান। গজেন্দ্র মোক্ষ স্তবের এত মাহাত্ম্য, এ কথা কেউ বলছেন না, শ্রীমান ভাগবত বলছেন, আর আমার প্রভু গুরু ভগবান বলছেন। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि, तत् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। वंशी विभूषित करान्नवनीरोदाभः, पीताम्बराद् अरुणबिम्ब फलधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुन्दरो मुखादरविन्द नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्
त्वहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववेञ्चिनुतं शरणं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यक्ताशुधत्वजो सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा जदगाधरन्नं मायामृगं दैतयक्षेतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय गुरु राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे जय गुरु राधे श्याम श्री गुरार्पणमस्तु श्री हेमंत देवार्पणमस्तु जय गुरु राधे श्याम हरि ओम तत्सत्।